kuibinti lakini muvumvula mindele mitukidi mumfisa tama bamweni dimbu kimoneke ni mukongo eno kuibinti lakini muvumvula mindele mitukidi mumfisa tama bamweni dimbu kimoneke ni mukongo eno kuibinti lakini muvumvula kalenga batukidi mumfisa tama bamweni dimbu kimoneke ni mukongo eno kuibinti lakini muvumvula inugulu dingalele bogo kusulu mambu maneni mamoneke niko tambi wakulu mwene mbwetete yetifana temonza ina mutisa ntama bamweni dimbu kimoneke ni mukongo eno kuibinti lakini muvumvula inugulu dingalele bogo kusulu mambu maneni mamoneke niko tambi wakulu mwene mbwetete yetifana temonza ina mutisa ntama bamweni dimbu kimoneke ni mukongo eno kuibinti lakini muvumvula inugulu dingalele bogo kusulu mambu maneni mamoneke niko tambi wakulu mwene mbwetete yetifana kulu dingalele bogo kusulu mambu maneni mamoneke niko tambi wakulu mwene mbwetete yetifana temonza. Bonsoir batala mama mbote na bino toko makasi kwa bosepeli bomoni esengo bomoni makambo nyonso ekili mwa poko eza kuma kitoko tokokile biso na biso mbote na bana kipese nyonso bana mbandangungu toza awa na village Nzundu na village Nzundu bisika tata unda bimisela mai na desert mai ezalaki peta pena manzete banini mai dimana nzete ya mpeke nde toza awa mpe bamiracle ebele esalema awa toza pena temo ya kimona meso oyo azala pena baba naissance akoloba te mpe soki kombo ya tata mbeve donc tata unda lobisa ye bana mboka mpona koverifie pena bamakambo oyo asala mais lelo tozokontinue série des épisodes wana mpe sinoka annonce okoyebake toza na tozomona ndumba bata tembe awa tozokota siko na mboka oyo onda bimisela mai awa na entra mboka boye eke soki mboka nini soki pe kinkewa soki wapi po bata tembe bino tembe na tembe alomoni kuna so mati boye après Nzundu nzela makozo bete pe na pied ba kilomètre pour tozo ba précision mais awa na entrée ya oyo na mboka oyo entrée nango tonito pesa nde makambo awa donc toza direct pena ya Nzundu bisika pena miracle ngonza esalemela abato banda émission na biso to ko présenter bino équipe technique to tambla nango na poko lelo ils a donné les caméras awa na zamba ezali lisungi ya galvan nécessaire pe na caméra ya régie kuna ya Ribin pe réalisation pe régie finale ezali ya ndeko na biso Denitonda aza assisté na peyeke meyeke pe supervision technique ezali lisungi ya ndeko na biso Bienvenu Bilaf pe coordination ya ndeko na biso Justin Robediasilo. Je crois avant tout banda émission na biso comme à l'accoutumée toko joana nous honneur du prophète pe prière du prophète ta ekosila bonga na koya pona na pesa makambo na Tunis. Denitonda na kimpesi pesa makambo.
sambu lukuba twa sambila sambu kwa yenu wa wonso zimbasi za kiandu kia kitinu kia zulu ntoto za zingu kietu sambu kwa beno zimbasi sambwaji zikundanga ulumbu lwa nzambia mpungu tulendo sambu kuvaikilanga ntangwa yekudimukinanga tangwa sambu ku est yeku oeste sambu kwa ngeye nzambi wa mvangi amtemu bumba loa dinda nza sambu kya yeno onto imbasi za mtoto yeza zulu sambu kwa beno zimbasi za onto ziyalanga maza yetia sambu kwa ngeye ngudi amwanda Kongo sambu kwa beno mbasi za zonto za mvita diyanga lumbu lwa Kongo ngeye wena nzambi ya moyo yeti kufyongonena yekubombidila ntangu za wonso mukumbu ya menga matengoka mazintumwa zeno za wonso no yemvwezelo awu yikulombele dio yikutumini dio onzambi akalunga zambi azola wiza yembasi zaku za mazulu yeza mtoto mutulula mabanza bubu betitatamana bwezila zola kwa kintinu kiaku dombelevo vita ya bwadiaka kumputu pasikanda wa ndombe wasikama yewalenda diaka butukila kimbuta yandi kikawombesa tukila ntangu anda pika luwawanu lwaku lwazitiswa yebika wasakumuna kangu wa Kongo yinkanda wa ndombe wa ntiza wonso za mtoto ilombolo kwa nkangu wa Kongo mutanganga sambu kiaki yetala kuselokelanga ntangu musiuka mumwini ye mukokela amen ingeta 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 Ngai ingeta ya bien pesa lisusu ingeta ya bien ingeta je crois mamboza bien bandengo banoko benga biso c'est bon mamboya na bien c'est peli voilà pas ça maman Simon ya bonsoir réel yanga grand gunza professionnel na prophète tolindo pesa makambo ya poko maintenant la bino émission dans le mois de janvier tout pesa historique ya bolati ya saki tata on a un message vous êtes pas ya nzambe alongola bilamba alata saki to la naza yango ensemble na bino bilo pesa ki ndenge boyebeli peto yokaki baye balata saki naye ndenge bapesa ki biso ba explication tant to longo wana tata ondaka temta lata saki be église ki mangiste pe et lata saki to lakisaki bino épisode comment église ki mangiste lata ki saki pourquoi alate la ki saki to sali moi semi synthèse ou résumé tata ondalata ki saki aliwa ki mongongo ya nzata Tanzania mpungu tulendo yebisaki ye alongola bilamba alata saki alelela mokili zamba zuba kanda ya makasi kasi po ezala allégé il faut ye alongola bilamba alata saki tata ya batupe to saki
na bayebanso oyo baponamaki na likambo wana. Toyoki pe mbela ya papa Dangenda lobi il faut ça qui peut latama na kimbangiste pona kosenga bolimbisi ya ba première créature o ba bengaka Adam na Eve. Alors likambo na pe salemaki na kati ya nkamba otalaki épisode wana tozani pona ko critiquer tozana juste pona pesa bino historique omona ki ndenge lekelaki pe émission eleki omona ki ndenge lekelaki. Maintenant tozongi susu patata onda ye moko ayebisa biso pourquoi alata saki. Tozongi susu patata onda pourquoi alata saki. Kasi maemanso na koloba pona kondimisa bino ete ngai nsumbu na komaki na mbanza nzambe mai na lingi na loba mai na lingi na sala na esika oyo izali makambo oyo na yoki epai ya bango moko mpe nga moko na verifie nalakisa bino lolenge nini nakendilaki na mbanza nzambe bayambaki nga ndenge ntango na kozonga bongo totala ni tokosala deito onaki mpese mwa extrait kokomisa so na tina suka te na mbanza nzambe batu batu amoni biso lelo ayebaki tokendaka kuna apesa biso makambo deito onaki mpese play. Merci beaucoup Denis Tonda. Je crois que vous avez maman, vous m'avez dit que vous avez Mbanzanza. Na kota ki Mbanzanza. Bayambaki na Mbanzanza. Na solola kina bakonza niveau likolo. Na bayebalata saki na tata wo. Sikoyo mutuna eza ya mokie. Totala analyse na suka. Na bika bino bo mesana lukuta. Likambo eza lukuta. Wana ah! Amen! Vraiment! Ah, Sakola! Vérité ezaba bon. Vérité ezaba nzube. Vérité ezaba kake. Vérité ezali ba obi. Epa ya bato mwinda. Epa ya ba Congolais. Balingaka vérité te. Kamba vérité balingaka yango te. Bango ifo lukuta. Ah, tata onda salaba. Ah! Tata onda zanzambe. Ah! Tata onda fansiria. Tata onda asakana bilamba. Tata onda bilamba silaka ya. Tata onda amataka likolo akwe nzamanya taka ya. Lukuta. Les mensonges yango eza nourriture ya ba africain. Papa Dangenda, est-ce que lukuta ekozala tikala kaka boye ou bien lukuta ko bongwana? Dayton. La vérité, écoutez qu'à la belle, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Le français va vous mentir, il restera toujours quelque chose. Tazaloko Kende, qui vivra, verra.
solo ekutika la belle solo elukuta ekutika la belle elukuta tozali kokende qui vivra verra. Pour la vérité reste la vérité, les mensonges restent les mensonges. Tozali kokende qui vivra verra. Tala mama tata onda nzamba yebisi ye alongola bilamba alata saki bengisi lingomba mobimba apesi bango information signe ya liboso asalaki ye moko alongoli bilamba bamiso bandimi apakoli putulu na baebanso aponamaki na likamone pa tata nzambe balongoli bilamba na miso ya bandimi nyonso esaka bimage bolingi bomona bato ya mayele bamikomisa bamindele bakoloba mais il est peut-être légal pourquoi longoli bilamba mais ye aza ndenge nini non baimage bolingi bomona eza te ke okritike yango eza symbole mokolo oyo alobaki yango mpona kopesa bango avec pression que ce n'est pas dit que mpona ngai naza numéro 1 alors il faut nazala na bilamba longoli bilamba mpona kotosa mbela ya nani tata nzambe. Voilà, batata na ba mama muke muke de nazo bongisela biso élément wana. Je sais que au monde déjà ndenge batu bazoko leka na bango, na yebisi bino so mon village, batu bazoko leka na bango. Parce que na bango su mbanzango musuku wa. Donc, ko se paniquer te. Alors, l'image bi boko mona eza ba image salemi na qualité oyo serwana ya ba disque singa. To débriller pour que toujours la bino. Donc, batamayele oyo ba comprenaka makambo te oyo mikomisa mendele butana na bino te boko na bino ko bakama minene lingolo ba question pourquoi yo tata onda olata saki question na yo yango wana tata onda alimbola kasi na rappeler que azana bilamba te pona ko symboliser maye oyo nkolo ayebisaki ye alongola bilamba yo muta critique yo muto be mona ba to salité ne ba message la fois passée mais à sa salité ati ba poto sa salité ils ont chaîné binoté vous la sani na TV vous montez de n'importe quoi la télé et télévision ba la kisaka bien te na makambo c'est na salité quoi la kisaka nkolo Yesu ba photo oyo vraiment ya sérieux oyo epesa kabiso pasi na mutema oyo epesa kabiso mawa na mutema alata veste te alata cravate te alata mvuela te aza mutakala sauf moi Philitaba ya mukeba ti awa esili kasi ba photo wana eza logique eza bien moi na nzambe aza mutakala eza bien tata onda lati sac alongela salité ce n'est pas propre donc likambo ya image soki ka moni que sepeli si yote eza émission ya ba initié ya bato mayele ya trône ya nzambe ya bato mayele ya mabeleti na baplomi na yo zape tata onda olata sac pona nini. Première question. Tata onda nani atinda yo oyoka mungongo ya nani? Tata onda nini photo sala pona biso sikoyo to vuluzu to utiliser nini? Tata onda saki kolongwa mukolo nini oyope osio ozali susu na biso te mais saki kolongwa mukolo nini? Tata onda pona nini pasi ya boyeli biso tozangisi eloko nini? Ba question nyonso on a posé tata onda yango nde okopesela biso réponse na vidéo oyo tozokotiela bino une série de questions bilo pela bandako boko bakisa na bino tata onda ko comprendre kaka ya répondre bino deni tonda na gimpese pesa biso tata onda apesa biso explication alata saki pona nini. Play. Vitazama
mapoto telemisa tata na biso. Ndeko la kizibu ntima mieto tuzibwele miomba sivo tuwandinga ule na kututele mpasivo yanti tukutonda yaka mkumbu yanzo na pour la jeunesse chrétienne et l'armée céleste, l'armée pour le salut, ça, oui. Tata mwana pemolimo santo totondi totonda lisusu totondi totonda lisusu totondi tokosukisa totondi kumundamizinga kumwe Astrani de terre, croix! Astrani de terre, croix! Astrani de terre, croix! Astrani de terre, croix! Assiste d'or! Assiste d'or! Assiste d'or! Trechia! Alors prie à Pasqua, Rodiste ne, Seria sei, Qual, Aronde sei, Ger donde sten, Rebreia Passo Crombre, Rosondosten, Neria Abragito Post, Qual, Dren Atrastende sten. Altra dia, se chi aperto sottonder dei, Prei a part from Amasman. Der Romastenia, resterto sodotinita par comod, e mi fi appartine a paradende, rasteltre dei, qua rotopas, per drat osumbon. Der Rondaria, restent, refe en par comod der dei, destin, e prei war adresse. Bantangi, babonsono. Tato beke mamenico, muvovo cabelo zimpaghi, canti,
jambo lyai twetivova kivatanga mukana wanzai kusewani kakutukumye musi Pia yanteti na te kuna kusingi situmona bwe bufweni kanti jamu ya Yehova tuboke ni mwana nkentu wisa kwa beto wisa kwa beto ufanda mulweka lweto zimpani beto tufoka kwa beno wakala muyo sala yenu vingi babanzilvo tawona petete ubuta ngimvwasa ni unkoto mpasifo kati mufiel kati munki katuzeiko kanti betu tukala Yerusalem betu tukala bweno mu Yerusalem tunuilengi kweto empe tusere mangu mamfumu ngambi bontunzana bukatu tuminengi kanti lumbu choche wavovavo katuka mu Yerusalem sisa Yerusalem vula mvatu nyako kulumuka mundima ebeso sitwa mvova pangei nkiwavanga kanti beto pomona kitu kwenila kitu katuzeiko jitu sawa kanti yavova Luenda kwenda esito kala yengei kuntwala tala nza kaisiri ya mbotiko kamu mamingi sima kuisa munza ongei kusiri swako siri bunga na sika ikahada kachiese kwa betuko ema betu kwa yiza musulu chote sana voko kwa betu ngei kisiri Yerusalem jila nyonga nyonguluka wene muna nzambi kivuveliko vuvula mvwani yako ngei kuna lenduko muvula mvwati nako sampani ngatu wabingi siwa marango tata wana nzambi vuveliko vanga di bubu katuna yaka mvwatu ko kuntulu zeka nzambi vuveliko katula mvwatu nyako vetu tukatori mvwatu yeba yamu Babingi sewa mwana vayani ngatu bukena mfumu kuntwala ngatu sika sara yebi nkutu byani katuleni sara yebi nkutu kari nzambi uvove ebyodi eno bampangi onsu isiri ya mkiki kabana mpa laya jambu hili jambu hili nene kadiambu ya kiosiko betu duwa ila isuka kunzambi Zova kulumuka munsi betu tukulumuka munsi kaisa yeribunu limpevi yandong ribunu limpevi yandong katu isa bakila jomu nzako kanti lituka yetu kututuka butubutuka tubutuka imambu mampevi ya yandong babingi bakuisanga wisiri ukakwenda wasari ribunu kumani mamani kanti betu kabobo betu twahisa ye iribundu tusisa ribundu betu ndetu vutuka mncheta tukulu tusisi mamu kwa beno mamu mama wesikise kwa beno wabenu kalusiami ni moko wabenu kalu bamu kirimontimako wabenu kalu kebero kayana data jambo liankaka ilenda kulukebako waka mpevi ya mlongo ko mpevi ya longo ikima cha kinene bubu betu twayiza moko ya moko kansi mpevi yongu ya boki la bampangi zeto nani wa boku wa vana ngando kansi nani wa boki la bantu babonso no mpevi ya lo ya vana nzambi kailu kwa beno yemuno mpevi ya lo nzambi kapana kailu kwa beno yemuno vo beno kalusimbiri mpevi ya longo ko kayana kima chankaka chilenda kuluvulusa muntienu ko Infieno mboti isala kwa mpevi ya longo
Vumpevi ya longo yani ula kusonga njila iluna vumpevi ya longo kalusonga njila luna kwenda ko kaluna mona kulukwenda ko kaluna zaba kulusuki ya kulukwenda ko kasi kuluboke mpevi ya longo mutierika kesa mukulutela makuisa kunchwala mukulutela maluta kumanima Benu kuteke pevi ya longo kunchwala ko kaluleni lenda kima muntienu ko kaluleni lenda ko beto faia bagobe kwenda lugha vwa o kila bantu ba wetu bongela kanti beto tubokela bantu mumpevi ya longo uje mungu wako uwa mfumo mungu wako beto tuzolori vobuyite wetu kubokila ngei uwisa kwa pasi wobetu tudilila njia ngei tuvula mvatu nyama tuyoba bombe siwisa nuswalu nzandu huku bokeli nzandu wakakuboniku kuna kuma mesu meto betu babonso tumutikova vo beno besi kongo beno nzaya yonsono luvula mvatu luvata ngoto luyoba bombe buluna bohu benu babonso ni mungoto suru memele vuatu undoko baki sila bomu mkotu kaka una jinsu na ngei natu nsiyi kaka una iya kongo ensiyi vuati ngoti vuri vuatu mudilila ntia yonto iya yonto ni bwiri kiunga peti petu kwenda enkitu vangu kisasa ngangu zisuki ni muntiene ekuma lubenu tekerevi yango lima lufuatane kuma lima lusuki singangu zenu za nyo pati tekila ko untwa ngangu za nkenu kazileni tekila ko untwala ko kanti kima kina tekila kuntwala benu mpevi ya uuna yala tekita mpevi ya uyala mpevi ya ndongo kusitiko Ulina soga nila o mambote mandiwe sikadina eya ulikuntuntu muna eyala uyala mpeve ya longu kusitiko iya ulina soga nila o mambote mandiwe sikadina eya ulikuntuntu muna Batata ya mama Makare gyuzi kimite ama Nakapete ndomba Rosula mindi makare gyuzi kimite ama Goyara Mpete ya longu kusikiko Yaoina songa nzilako Nambote mamiwe ya siya Akuma Vunge unaya Eki pevi ya mlongo kuntwala Ngei karavo manima mampeve Pevi tonga nzila Yudasya Vokoku mpevi kulenda na diamu msia iko Kari msia zaidi kwa mpevi ya mlongo Pevi ya mlongo kachima chintaka ko Batata ya mamamu Vonga tu utula ya uvonkisi waluda Vonga tu titula ya uvoti ndoki Yewa kitu kandoki waloka zimpani zako Kanti mpevi ya longu nzambi Wampevi ya longu ya kulu mkini kunge izaba Wamzambi weti vozo mgeni Kati vuzo Vunzambi buketi voza Emuno yaka ngina Tula lunungu kuwa mpani zamu Balembo luviza mpasibu basabu weba Baziza Yata tudaka Ye uvova shvova Beba vonsono Ngevava mutierika Enzanga kulu mkina ngeri mutierika Gonzamika kulu mkina mutierika so Ngei kulenjo mutierika mutierika Enti uvova Uvova Tangu za zonsono Luvunu yelo Luvunu kaluna tomisa ntienu so Kansi kika na tomisa Ntieno Yenti ya luguru Karu bante mumpasi lweti monako Vonga tubulweti dila lweti nyonga Kansi Ngambe mpungu sila angu Ika kuluvana luzuvama Ngei uweti mampasi
kasi mi uforma masumpo konge volere mu roba bunge kile kanti espongo kaba kasi mi nako hiba ba hiba bimbo hiba muini kabumbotiko obeno hiba bimbo muini tandu uforma ketingana kulutunga mamboto mcheno kanti beno lukaba bafumo mpasi utunga mcheno ululero hiba shikakulumuka yefuande yebenu ki intwa kanti ndani kazole muyiko kanti leskongu hiba yehiba bayiba mpimba bamini kabumbotiko tiandi likwisa mumalema kabumbotiko kanti eno lumesancheno lukaba bamboti bakuturi ni mfumo ongati mfumo tu yanga leso utuni service secteur ubeo frama wili kintwali ya peto ngi bakongole bakongole betu twesi kulu konkutila mo beno no sisi mperi ya longo kumalima kaluleni lendako beno lu pati tamberi ya longo ku unwala mo teke tamberi ya la kayana kila na kuluni pako kanti bulu lembo lu teke tamberi ya longo ku kuntwala sana mpasi za kuiva ndambu ye ndambu kaluzeiko kalimpevi ya mlongo ilenga muntia mvimba pevi ya mlongo kalena nchiku ilemolo kuma mpevi ya mlongo obetu tuzole likwenda konsunsi mumpevi ya mlongo tulenda kutukwenda kuverizia bamweni tawanda kwa Amerika bamweni tatawanda muzulungu yaka bagoba katler mukatler tatawanda kapatimoni kwa Amerika Ketimoni, himbuni na toko. Kansi, mbele hiyena zeta, siya, ya yonsono, muntiwa ti zetila, wati kare ya minu kia kerike ya vuvu kia, kerika. Wako na mbele mlangu, lendi keba bantuko, ulendi kebtuko. Bantu wakeni na mumpevi ya longo. Onge ikono mumpevi ya longo, kulendi keba bantu bakuko, ulendi keba ko. Babonso bakuisanga moko ye moko kasi betu tu yisiri bundu dimpesi yango betu tu yisiri bundu dimpesi yango kiturista ensueli kwa wa mundu wisiri yesima bulungina yesima chamu bumweni mpila masamamu buisa bakachima chamu nzibula inwa masamamu kilomba kungeko karingaiki kulomba masa sunturi ya kwazomu mu masamamu kasi muni nwa mamuni ke kidari ko unge kulemfu kana modiya ko mpamba muntu yona uyisa yikima ukulu sikila wa uyile muntu ufata jani kani yiku sikila ko eske mutamuntu yene yakirika kasi betu tayisa impevi ya longo tulusisila mpevi ya longo mpevi ya longo tulusila kaya yisa yeto ebundu yisa yeto mubundu mpevi ya longo mpevi zoliza zonto uretimona kumanima kasi betu kwa kulu kumumiri nesa ventes betu kwa kulu muka ebundu mpevi ya longo kimbangu utekila kuntwala wenda oga bo betu tete kuiza kumanima mangei betu tete kuiza ngai tekela kuntwala roha timbani kwa bantu bawa bo betu mukuiza mo musula betu ikimbangu katuna diswaseneko yani kuntwala munu kumanima katuna bantu babiniko kansi betu bori katuna bo kimbangu wayenda Mumuni ya sala munti, mumuni nyeri. Kapusiri laka muntu ko, batu yispa betu bori tuweri kwe. Kansi bubu, bantu babing, beti mana mu, bova mamu mambina ye mbina kana. Kansi bambangi zam, lutala beni ki beni kwen. Muabunu metu kwisa munda, enki beti vami. Kabetu wira kan kakako, kansi betu wira nkitima. Moru zau betu wira,
mpasi ngei takusamilila uenda kumbuti takusamilila usalama bwire ensumi kanti betu katuyisila mamu betu butuveni tudiri bukutuveni ku tufuresi katuna kukukwenisako katuna bokila zimbila mubaladyoko golwisa luvana minkayo lumpasi votudila tudina kanti betu tusala mumamoku meto tulusonga bweba sarilanga bweba natinanga kisawi cha nzana ngei kuseriliko keti ngei suwa nata bantu uleni nata bantu bakufa ngei kuseriliko su nata bantu mumuyibi yiba uyiba nzandi tazwele ni muyibiko benu besikongo luyiba mpimpa luyiba mwini kabumbotiko benu kalukweni yibako lufetikala bakresi benu lukiri bakresiani yenu si jata bumboti kanti bulukondo bakresiani yenu si ajara bumboti kaileni jata bumboti lufetifala kalustaririku mpamba Bini, beti mara mbote kubakumbutu. Ngai wetu bakumbutu. Zei keti zei bubasari la mbongo zili. Busari ni mwana maya, baki ni foto. Tene, hati bakufili so zimbongo. Abuei. Ngai yibi. Yiba. Kutunga na mchaku ko. Mchaku itungi mena mumu yibi. Kambotiko. Nsika itungi mina mumu yiriko kanti nsi itungi mina mutiese ya mumveri ya heri ya leo mkatunga njeno heri ya leo msikatonga laki mbwama kina wowo betu tukala mumongo nzambi utukama benge tunga mongo mutwalu hasiwa munu yikuvana kimbwama luwa ilungu vya kala tuhumwena vyo idezemi tatu yetu kwenda kumbuti yetu kwenda nsiza Johnson kanti betu tukala kumongo tuwiri ndimi nzambi ututele vum benu ngei tata sala nswalo okila pasteur ja untere mundu si kwena mukimpasa kanti nzambi mekimvama itunga mongo bumweli na mwede sika betu tuyerengi munjo vivila masa tamu da zonto tuyiri kini fulike tuyobila mpimpa tuyobila tusuka ilungi ya tuyobali tusukule iluse yani ugoga mbwama kituka ho ngei tutunga mongo beto ntangu buya kwana beto tutei ku pasteur wisa kwa pasteur wa yinga kwa beto tusikiri tugover beto tukwenda mu Yerusalemu ngei saa watu wa mana kimvama kitutungila mongo betu tubakiri kubashiri yeto betu tutote kwenda katuke kume na kutu kumiki mtuariko mazuti mavaiki munu kitu iyo vinila especial tula mukanda uenda kwa kutu kanti bubu pastor nikondo madu kawaku yani wema mwankundi nkuni nzambi veni kivama betu tuvama kwetu abantu kiliteka mazuti mao mayi batela vobu mweni kanuvangi vyambuko betu situbokila besinsi kilavana masitu mwana bwetu vanga mukimvama kitutungila mongo kanti bakuloni mamo mavova nzambi bawo bateri mazuti mao bayibili kwao nzambi baterigo mazuti metu beto bakulu betu batusisi betu tuvova ngeima bakulu bako kama wayisa mntako keti ngeo mana bakulu bako ukiese betu yangalala katunga die kanti bubu bago mazuti metu nzambi wo utuveni mao betu tuvova nzambi uluveni betu situfirisa muntu wetu tukanga mazuti tukanga katuzibula lyakako tubokera nkunga ketu una ho kenda tubokera bilala wisa kwa baba tatu bakala wisa wenda rolango isadi tukuveni munwa wenda zoa mazuti matanga makutari kumani mako
bakanga mazuti bazietuka kwao kama kituka kuzuru cha bula kanga zuti bubu kama tukako wala besikongo benu kaluna bakaluna bakreseko yibalu yiba bubu nzambi kenyi kimvwa makelo keti bumbote butiko nzambi ulo homa munkenu kina kingi uno wongera kitu savo nzambi tatuvana makonso jambo likazoleni yani lufeti vya mona karileni kalogoni mpaka tu lufeti vya mona kali nzambi utuzoleni leo nzambi katuzoliku kaleni kutuvana nsi mpamba ko utuvana nsi ya lubutu ya nsi ya kimvwamo obetu tukondele kimvwamo buzogo bubetu kibeni katika tuvana vamomba utuveni kule za zontono betu tuchimini vizana ndamu tuveni kuleri za zontono munu mpe kuleri kazako munu kimana mpasi mukuleri ko vomu ibaka kuleri yisangisa imona mpasi bubwingi vutura kuleri ya betu utuvana vya kamama manka utinga tene mazuti pasi betu tatunga wakata kasi buzoba bugana ubeni kibeni ikuma irukendi vyo mulumu cha unu vovetu twetemora mpasizi kampasi za mpamba ko mujamu ya beni pasikazimeniko ngatu benu lumona volusuka ntima pasikazimeniko nate ye mpasi buzimeni wa katuvweti nkoto kasi nzandu wa himbila wetingoto wayobele bombi nate tumenigunse tingoto wayobele bombi nate tumenigunse mukubwa tate mukubwa tata wana leto tekididira nesi kukula kondei uvulu suko bo beto tuvuri dimvua tuvulu te botu vuri dimvua tumusuku mtima ubeni tatu uvulu suko botu te bumbote beto tunawandinga ngami tuwandinga ngami vula mvua tumia na te yemulu yiru vulu si ngeisu katula mvua tumia kama Sambu
na ba maman ça lui passe soki lelo toza ndenge tozali eza na bato ba travailler eza na bato ba se sacrifier eza na bato ba yoki déjà passe po tokoma tosala ba élection toza ba fameuse député ba fameuse ministre ba fameuse assemblée provinciale ba fameuse assemblée nationale toza autre qui kozwa eza na bato oyo banyokwami déjà na mboka oyo pona makambo échange pays moko te bonga sans sacrifice batata na ba maman même libota na nzambe bana Israël c'est ba sacrifice salem Moïse ba Aaron ba Joseph ba Yoshua pona bakoma bisika baza nzambe za nzambe ya mawati qui vous a menti comme ça Dieu n'est pas Dieu de pitié il faut qu'il y ait des sacrifices batata na ba maman yo muto kanisi que tout est accompli sur la croix si c'était vrai pourquoi te changer tout te côté colonisation avec quel Dieu avec Jésus-Christ sur la croix mais quand c'est Seigneur na yo to sala peso de sacrifice pour te développer pour te changer nzambe ko sala na sika na biso te bato ebele déjà na mukati ya Congo on va se sacrifier pour notre communauté parce que tu passes ici oyo kitata ondana nzambe ayebisi alongola bilamba lela mokili 2 nyonso tokosala soki totie molimo santo te ekosimba te yala oyala mpeve ya longo kusisiko ya oyi kusonga nzilako omambote wala nzembo na taonda yebisi ngakuna nazionka siko evomambote vomambi wetizala abavua pe zika lisusu tsumba yebila ekoyemba te non peut-être ma maman ligne de conduite etiami epai ya prophète makambo etali ba ekizien te poso ba ekizien momo kocha orgueil ezakata onda na biso ya bino te bayaya ya biso tout c'est question biso to pesa yende valeur na esika oyo ye esengeli mundela za maele batu nyonso basala malamu basala mwa malamu basala mabe basala mwa mabe ba registra bango pe ba bombi ba kombo pe ba honoraka bango batana ma maman je crois vous comprendre déjà d'écrire un message pourquoi tata ondala tasaki oyoki bino moko je peux vous sepeli je sais que les kambo tozali ko luka batu mingi bazoko mitunsa mais je dans une église ni ye apriaka wapi question les autres qui est la bien na mitu vous comprendre le souté tozana posa susu ba église baksamate moment où tozali za moment tozo combattre domination et ça moment tozo combattre domination et toza moment susu tozana besoin ba église baksamate o l'église de Golgotha o église de Makaya Masafa de Magli aussi bo sali déjà koki. Mais souci c'est que tu as trois choses. Unité, dignité, et courage pour la liberté. Donc maintenant ici quand vous allez te comme qu'on maintenant unité. Chrétien, croyant, zila Congo, bouddhisme et consort. Tout ça pour ça c'est quoi ya unité. Pour ce qui est vrai, vous êtes des hypocrites, ba chrétiens, ba hypocrites, ba kimbangiste, ba hypocrites, nzila Congo, ba hypocrites, ba musulmans, ba hypocrites, ba farceurs, ba escrocs. Et puis c'est bien la vérité. Vous êtes ba hypocrites, pena ya solo. Vous savez la vérité pour vous changer. Comment voulez-vous quelqu'un qui est dans CBFC avec Sebco, baza liturgie mon côté, mais baza même communauté. Il a le sens. Mais quelqu'un qui est dans le BDK, na Kakabe, qui Koukoube, qui BBB, qui CCB, qui Kakakakakaka, quelqu'un qui est dans les néo-apostoliques, ou même quand tu communies dans les néo-apostoliques, il y a catholique qui est là. Baptême, ou en zone qui mangise, kuna na Kakabe, est-ce que vous appelez na bolingo pena? Jésus-Christ est venu pour enseigner l'amour. Et le message que vous avez côté à biso, ou soit disant yangonde ya solo, bino vous avez hein? Bino vous avez pasteur, diacre, mundimi Christ chrétien, vous avez
Vous avez un bolingo te? Biso yango te. Pourquoi vous avez liturgie mon côté? Pour vous avez liturgie, ceux qui ont besoin de bolingo. C'est que vous comprenez le message à Christ. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Le français va mentir, il restera toujours quelque chose. Tozaleko Kende, qui vivra, verra. Solo, écoutez Kalabele solo. Et Lukuta, écoutez Kalabele Lukuta. Tozaleko Kende, qui vivra, verra. Vous êtes des hypocrites, farceurs, des menteurs. Lingo kelevé. Jésus a lobi mi beko nyonso ya Mose na kolongola eloko te kasi na bakisi na sikidisi lisusu bolingo. Yango toza wana pona ko remettre vérité pona tozala ini. Ba chrétien bazala ini, biso tozala eloko moko etake ba africain etake ba to mwindu autour de valeurs, autour de spiritualité. Pas autour de blablabla. Oh, bah, ok, lola. Oh non, bah, sabino. Oh non, les feux qui vous a dit ça? Yango wana ba makambu to kote laki, et sengili batata wana bala tasaki yango yo. Nzamba siliki mena. Nzamba siliki. Parce que le kuta elekimi, bozo sakana na nzambe. Bozo batu obazana mai na makila, bokomisi bango ba nzambe. Nzamba lobi akopesa nkembo ne pe le kumpa ya mutu te. Sauf ye moko. Bino bozui, oh yezala mwana na ye akomi nzambe. Babiso kuna on tekolo na ye akomi nzambe. Babiso kuna oh mwana kazi na ye akomi nzambe. Nzamba lo kopesa honneur pa ya mutu te. Yango elatisaki batu basaki balata basaki basenga babulimbisi. Ti lelo basaki zolata. Pona hypocrisie. Vous avez pas chrétien. Surtout là, vous savez l'église ni. Est-ce que bino boza pena sur na mabozo ça? Moi entre parenthèses na fongole le bino. Et quand on sali pas boye batu alobi. Aïe aïe. Ensumbu côté les profondeurs. A fait côté profondeur. Toujours yo kapasi na ba chrétien. Toujours yo kapasi na ba croyant. Toujours yo kapasi na ba musulman. Toujours yo kapasi na ba pasi na ba kimbangiste. Toujours kapasi na ba zilako. Et là on va changer te. Nzambe ba koluka kayena mawa. Aza nzambe ya mawate. Aza nzambe ya sacrifice. Même li botana ye. Salaki ba sacrifice, voire même tuma ba ngombe. So ki Salomon pona ma ke pa nzambe, 1000 ngombe, 1000 même 1000 taba. Na ko sala bilo quoi. C'est un dieu de sacrifice, n'est pas un dieu. Oh so ki makila so ki ndeni bolo bilango. Alors biloko oyo yango esalaki ke ba papa d'angenda, ba tata onda, ba kota na punition auto ko bazana ngwa. Donc eza iloko ya ko finga te. Eza iloko ya ko tiola te parce que développement no bandi bisika wana. Eza likambo ba ekizente. Ce qui me colotata on a l'obagi que il faut qu'on la tabasaki. L'État congolais a yango en charge. Les lombe tout ça boite. Obandi ko sika. Ko chola. Tata on raside bien kutu tout ça. Tala passe ningi koti. Tala passe ningi koti. Combien de personnes déjà si bakufi na est pour la balkanisation bazo ko en place. Oyo papa d'angé na mona banda 1991. Oyo tata on da mona banda 1989. Plan wana basala ya. Vous comprenez? Donc moi je suis initié. Je suis des choses qui est sérieux ou sérieuse. Pas de blablabla. Donc, ma maman, lelo, on l'a dit, miso ya lelo. Et ça respire na tatao. Zoli kamba saki na valeur. Parce que au finish, chocolat saki. Tata on a lobi na message na yeke. Même ndenge bovano na ba veste na bino. Munsa kulwena. Chocolat. Donc, on a mokolo muso la mokina tongo un président. Bon, on n'a pas d'autre choix. Alternative tout ça longa moko ya kolata ça. Parce que ça mitinda ya mboka. C'est le jour où vous allez péter. Dans l'objet ta initié.
que muto azozo ape moi étincelle spirituelle et kiti to yokia. Donc bataba maman tata onda lobi mamu nyonso nga na tima commentaire ya pesanteur pour ko talisa bino ete makamo mosusu faut ko zwa ngona dimension ezali. Pona boye kaka boye, hein? Eza kitoko te. Votre prophète, votre frère, vous ne voulez même pas. Ceux qui baloba na bango ba mort c'est ceux qui balobi ka komba tata onda na pa. Oh. Et ça binoni. Naza ni ekizia. Naza ni ondiste. Naza mwana nzambi. Et puis naza initié pe naza mutu oyo azona na makambo ndenge faut que pona yo au développer. Ceux qui ba nsuba kozala sacrifier pona yo zo développement yo salema. Na pesa bino so de cloche oyo sikoyo esali ke batata onda balata sac bitumba auto koti siko na 2020. Bitumba auto koti na 2020 mais kolonga peme la télévision te to ko poser tata onda question so kala amataka likolo. Donc question wana pe ezo poser mi patata onda yemoko. Mais en attendant bato tata onda to zwa guerre auto zana ngo fwe lata yo nga ye wana kuna chrétien, musulman, Bouddha, kimbangiste, ye bango tozana guerre ya kobundisa domination. Lwa kolia, lwa kolata, na ba politique, makambo tout tozobundisa domination. Guerre wana tokolonga yango même yo kozalate. Même ya kozalate mais guerre kobundama. Sumbo baza wana ba initier nyonso na ensemble na tous les envoyés de Dieu. Tozobunda bitumba wana. Tozo so de cloche à Mwana Zulu diabanza. Mwana Zulu apesa biso. So de cloche bongo tozonga batata onda matali kolote matali kolote play Kimangu longizanga basina mai moindo ekosila mokolo nini zamenanga basina mai moindo ekosila mokolo nini zamenanga. La domination. J'ai fait bien la nuance. La domination arabo-occidentale sur notre peuple. Ce n'est pas ces populations-là qui nous posent problème, mais c'est la politique de domination que nous allons combattre avec toute la dernière énergie. C'est la raison pour laquelle je pense que le moment est venu aujourd'hui. Tous les dirigeants africains, à un moment où je suis en train de parler, tous les dirigeants africains, sans exception, tout en Afrique, parce que nous ne pouvons accepter une insulte et une humiliation pareille. Et l'UDC, comme vous le savez, les Yankankou, nous sommes en train de nous préparer pour frapper cette fois-ci. Et je pense que cette fois-ci, la frappe de cette fois-ci dépassera l'attendement humain. Nous sommes en train de nous préparer pour frapper cette fois-ci. Et je pense que cette fois-ci, la frappe de cette fois-ci dépassera l'attendement humain. Parce que cette lutte que nous menons pour la libération de notre mère patrie, l'Afrique, ne souffrira d'aucune faiblesse. Parce que cette lutte que nous menons pour la libération de notre mère patrie, l'Afrique, ne souffrira d'aucune faiblesse, d'aucune lâcheté ou d'aucun compromis. Hein, comme je suis en train de voir des plaisantins en train de jouer sur des sujets aussi essentiels comme celui du franc CFA ou celui de l'armée française. Cette lutte ne souffrira pas de cette forme de plaisanterie. Nous allons mener cette lutte à bien jusqu'à la libération effective de notre peuple et de notre... Donc cette question de l'esclavage, c'est une question aujourd'hui qui devient, je dirais, inhérente à l'homme noir et à ceux qui veulent aujourd'hui nous maintenir dans ces stades des choses. Pourquoi ça n'arrive pas à d'autres peuples? Parce que nous ne sommes pas à la mesure de la réponse. Alors qu'au moment où nous sommes en train de parler contre ça, les Noirs trouvent des explications. Ils cherchent des accommodements. Ils cherchent de faux fuyants. Alors que la question est simple. Il faut rentrer directement en confrontation directe avec ceux qui viennent aujourd'hui nous maintenir dans ce système, nous nier toute humanité. Nous nier toute humanité et toute existence. L'Africain, en fait, là où il faut mettre les sentiments, lui, il met la raison. Là où il faut mettre la raison, il met les sentiments. Donc il fait carrément le contraire. La déshumanisation totale est un homme qui a perdu tout le sens de ce qui doit être la dignité. C'est pourquoi je vous le dis, et je l'ai dit à toute la jeunesse africaine, tous les mots, toutes les phrases, je l'ai dit aujourd'hui et que tout le monde entende, tous les mots du vocabulaire français ne serviront à rien à l'Afrique. Il n'y a que 3 mots qu'il faut retenir. Et le 4e qui est venu, unité, dignité, courage et la liberté. Parce qu'il n'y en aura jamais, il n'y aura pas de justice sans qu'on passe par cette étape-là. Il n'y aura point de respect sans qu'on passe par cette étape-là. La dignité de notre mère patrie, l'Afrique, et la dignité de notre peuple doit prévaloir sur tout,
doit prendre le dessus sur tout, doit guider nos pas, nos réflexions, nos actes. Et tout le mot, toutes les bases sur lesquelles et tous les socles sur lesquels on peut s'asseoir pour fonder quoi que ce soit, ne nous sont d'aucune utilité. Maman, na chokebino, tu veux mon pression? Ah, c'est comme ça. Mon parole, mogo, ba o ba yebaki, o va faire qui na tata kimba. Oh, moi tata on a na miss. Moi na za la. La dosebine. C'est ça un initié. De comme une guerre à domination mon azula lobi. Loko misatu oyo ko développer biso ko fongola makambo, ko bunisa makambo to que la passe. Photo za la unité, dignité, courage. Kama misatu poto kene na liberté. Uzala ka liberté africaine, uzana boloko ya kufungwa. Kaleso mundela lata yango lata. O mundela lata na poto yango nsumba lati. Soutien mundela lata na poto yango lati. Tala niveau ya buzoba. Niveau ya buzoba. Ya mutu mwindo. Domination ya otozo bundisa. Bundisa domination bisika yo zali. Bangunza balata ja basaki. Bangunza si ba sacrifice vina bango na makambo yo esengeli ozwa courage pour ozwa dignité mais faut ozala ini. Donc yango nsumbu azana ye na église té. Je considère tous les églises et ont église moko. O EPDJ, o EFESA, o SEBCO, o EBNM, o musulman, o catholique, ils ont église moko. Parce que bangunza wana nyonso nsumbu amona bango bisika mo on vanda. On a conflité. Yondo sa ba conflit buzoba na ndeko na quartier de oh non. Yaza na Branham. Biso na mfuma Kongo. Ya uve kimbango zo kumbisa zaka na Jésus, zaka na Mahomet, zaka na Bouddha, baza ba santu nyonso. Ba envoyer baza monkuna. Ba mo ngales. Yonde ocha makelele zanga sens. Tiango, donc ina na sebiko. Yambanga itake mundimi kena na catholique eza église kaka moko. Jésus-Christ de Nazareth azali na ye mulongo moko na ba envoyer nyonso nzambe baza isika moko. Pas de problème à quoi intervenir kasi racine spirituelle na yo eza esimbami epaya tata Simoni Kimbangu. Que la paix et la bénédiction de Tanzanie pour tous soit avec les prophètes. La paix et la bénédiction de Dieu soit avec les prophètes. Prophète Simon Kimbangu. La divinité. L'homme qui se bâtit. Pour que nous soyons considérés comme les hommes. Pour que nous situions parmi les États. Que la paix et la bénédiction de Tanzanie pour tous les soit avec les prophètes Simon Kimbangu. Et ensemble, tous les envoyés. Unzasunga, Tataonda, Mutampadi, tous les Bangunza, soit que la bénédiction de Tatampungu Toulendo soit avec vous. Merci beaucoup, Batata Maman. Toyo qui sont des cloches, pour tout répéter chaque émission, la tango où tozali ya kubundisa domination dans tous les domaines. Seigneur Bino, pardon. Voilà, place Toya ko succès là. Et deuxième épisode. Tata Onda partout tikali oto yoka ke bamisusu akufa te basusu batumbai bamisusu korne basabutaka yango ne épisode asuka to tikali nango yango wana pona oyeba est-ce que Tata Onda pena akufaka esa kufa te esa matali kolo est-ce que quoi épisode asuka tout ça la pona. Mais en conclusion résumé na mukolo lelo batata mama to lobija mambo belé to zala na habitude ya kosala ba recherche pour vérifier to zala na habitude ya ko respecter batu nyonso oyo nzambe atindi longola complexe ke nzambe akosala kaka pona bamindeli longola complexe wana ke musantu fazala kaka mundeli ou bien muto fasa ela nzambe fazala kaka mundeli. Christianisme ezali kitoko ezali religion oyo ezape na ba ouverture
kasi lolenge oyo yela na Afrique na façon batela yango ezali ya mabe de bêtises en bêtises. Mone kabola bino Yesu moko asali 5000 églises mais Yesu moko Bible pe moko tango keyi bakotanga pe ka lecture moko mais bozana boyokani. C'est ça mission ya christianisme version colonisation. C'est-à-dire kende Jésus lobi aller dans le monde. Teya bango comme ça bango ba disciple na ngai. Ba colonisation baye aller dans le monde. Teya bango panza ba. Quelqu'un qui est ici à mission catholique. Nande kwa na sebiko bango yokana. Ozo teya na sebiko. Kwa kene ko teya na église catholique bakoboya. Ozo na église catholique kwa teya na kimbangisi bakoboya. Mutakimbangisi pa kene ko teya na sebeke bakoboya. Mutane yo pa teya na catholique bakoboya ye. Ozana bino ba hypocrite. Beno kela nzola fe. Oni mwana boya na kozana ba église na bino. Na ye na sameli po église moko mais makamu na bino nakota. Mutake initier. Nakota place ba confier besoin de. Je crois vous comprendre quand ils attendent la tasak azali nani donc ngai musala na ngai yango ne na sali ya comme si la yo message que to komi na moment où ezali il faut uluka banzela pour to uluka banzela pour to kende liboso uluka banzela pour to changer on a boye yo pozo constater mamozo simbati ngai pe nazo constater que mamozo simbati ye wana kuna pozo constater que mamozo simbati. Donc, ils ont supposé que Simba Makasi, il y a que Yeba Ninto. Ce qui te met si kaka boye batata na ba maman. Santa ya prophète Simon qui mango yango. Loko moko salima. Désordre en désordre. Batu bazali ko tang, mayele zali ko sila. Bakonza mangomba yoka bino muto yoka mangomba nzambe bozo ko kalisi. Zali makambo ya mina Tika onyo sumaka mna lobby ezokisiye to esali passe toi comprendre te kota na chambre fukama tala misu na est soko zala ngona tongo soko zala buto ko sala ngotala côté na ouest cette place moi qui côté là loba tata nzambe o Yesu to nani nsumba uti ko loba makapa o yesali opasi dalisa ngai eza ya solo to lokuta kwa talisa Bon église na yote parce que guerre toza nango il faut tout ça. Tout ça là et le comment moko oyo prophète atika ba bengi kintu wadi. Bato soki awa na mama bo sepeli na mission na biso. Je crois bokolande police mamunde ko kendele je crois biso nyoso suka tokolata sac c'est le ba décision de nzambe production ko changer te. Toza la propre, toza la pure, to mi batela, to tika ko sala mabe, toza la na bolingo. Pe to bundisa domination oyo evandeli biso tika to benga bana ba musicien na biso ba pesa honneur pe to zo prière ngunza kasi prière lelo to zo nka toujours patata onda ye moko apesa biso prière Unzambi tukutondele ngei unzambi ya cheka betu tuwa ngei yeba mpango fatimosi Kala lumu kiasi nyene betu tutuku muya atuya milko Otuna luaka mti yai ya mankata beto Kanti ngebu wana nzani Wasira betu mti yai Hiru tukila Kala mamu mahindi Nena tunlamu Kala betu tabak Tupeni bantus Bokulumbila Kwangi Hakutua Lomba tulomba Tangu kazonto kwangi nzambi Empunu tulenu musu Utuwa Kutundila kanamiko Bugu situ bandu la nyanyeto Tuvova kwangi Karibetu tubana bako Tuvova mpimpa tuvova mwini Kantungiwe nzambi mpunu tulemba Utuwa Yesu tulindilaniko Yesu tutuka Yerusalemu Ndiwa monako Atufweni yaka vwana Yerusalemu Ukulubuka mundimba tuvura mvatu yeto
yetu dila kunyonga kunyungu lukange iwavovo kabebe okalulanda kemi swalko pasti zetu isa kumamisi vula ngwatu nyaku okila bantu bako baba shira kwa nyei kibesa mulungu yemu mafana makonjana Ribina ngeu tuvana lutumuka kisoni kankanda kumoto kanti ngeu wajesa mumona bantu bakubabonto nbasuka yako yabayise ya kumpumungambi babonto bakurumuka yetu yonta mavatimoti mujine lansia tanti izari kwa tantu telemene isi kayina jasa bumoto kanti ngenganga umutilenda Seti nyonga yenjungu luka kwa ngei mfumu ya imene ya vanga tu ya vanga ro kati vanga di Afriko kanti ngei wa vanga bio ngei mfumu ya imene irena krisi kwa ngei mfuari ya bampange babosono mfuama vantuto nyonga yenjungu luka kadi kulisi mfumu ni yenja mujiru yetu nyongi kiasi ekuma tuba yingi jihifula wei jambu jori jesi nangi na mwananga ya nyonguluka tara mpasi jesi wotila mkutu manta kaze kumukako ekuma jesi zambia mpungu tuleni tukiri kizira kamudila na sendani weni ngei vuverifo nimeni nufwanda uvutuka miyelo salayeni besi siku vutuka kasuna mpaka ko kambi tata tala bantu bako tala nyanga mingi nitafukila tala bantu ba dingi ubatanyonga ubatanyonguka bantu pasi diminza pasi kabena diata tranquili munga yaiko ikumangale mfumu tuleni leyu ilisi beso mpasi kinyonga kinyunguka uwa sambu yetu uwa jinja beso mpasi tukumfanya msembu yenifitisu uwanga mamungu nzambi akuni kala rantu baku pusiri munjila pasukiri Yerusalemu pasukiri mapenzi zikaka bese kwao mukiriki mukaba na mpasi zazi mpasi kwa boka kwenye nzambi nzambi ya imene kaifwane ye nzambi zanzako kanti kaka nzambi ya imene nita wasaku mana bantu bako sabene mnampamu zinjira bakatifa mamu na meni kenda kwao kibena mnampamu zinjira kibena mna zinjila kibena mna mizani kibena bifungi mntela mundila kakisi niseka yisimbako kanti ngei nzambi ya kirka vana dizuli ya mtoto ngei utubokilanda ngento utubokilanda mwana bisuli ya biontona nitanlempa nzambi wakala kwa desu babontona Iniciar sotondre dei combato posto potendei per il dentro postria wa norte a passo post wa adradei com amastanza mia akuse muisa ilanga yakupa mononda Merci beaucoup Batatana ba maman. Donc uti ko ilanda prière professionnel et le on a sabino. Pesa ngai ingeta ya bien. Pesa lisusu ingeta ya bien ingeta. Mayangi. Ceux qui vont se faire le lelo, tous adhèrent les caméras à galva le nécessaire, peut aussi les sonner à caméra à régie pour la faille à Ribin, peut aussi réalisation, peut régie finale à Deniton, peut supervision bienvenue Bilaf pour chef technique, peut aussi coordination à l'évaluation Justin Robert da Silva, peut na tube, pour la tube, à toi coordonner tube à la gala Nolva, il va surveiller réseau na satellite, peut ngaïmo na présentation les naturopathes, donc je vais ensumbu mwana nzambi. Matondo mingi na libota na nzambe nyonso oyo comprendre message ya pokwa lelo ma bambote belé na secrétaire général ya FSA
Pe bamote be na apôtre Mafonda Mbuta, apôtre Sunda, pasteur Ntanda, pasteur Antilagio, pasteur Mansita na Sebiko, pasteur Papi kwa na Crisco, bamote bele na pasteur Peter Mpaka, président Mabiz, pe bamote ebele lisuna ba ekizien nyonso ko ba honorable dodo pe ensemble équipe technique ya équipe religieuse ya ekiz awa na Kimpese, pe bamote bele na chorale zola oye ko ningisaka trône ya tata nzambe mpungu tulendo, pe bambote ebele na GG Kimpese oyo ya boyemba na émission Mansweki balola pena makambo, pe bambote mingi na cabinet ya naturopathe ba conseiller nyonso pe bureau mobimba ya centre Bavo Plante. Je crois biso nyonso le 28 kaka boyega na mbanda nzambe kaka boyega na tiki bero ba fanfare wana ikiz bongai napeza nga mwa honneur kaka ante tepe bino ka boyega to sukisi na biso donc c'est à dire mutu na mutu kaka ka boyega ta moli poto na mesa ani yoka fanfare wana ma eswa